बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन अता कुन या कुतुबुद्दीन चिश्ती जानशीन शह गरीब नवाज़ कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती अबशी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार का गुस्ल होता है और 13 रबीउल अव्वल को खुद्दाम ख्वाजा अजमेर शरीफ से जो चादर लेकर के आते हैं, इशा की नमाज़ के बाद में वो चादर सरकार की बारगाह में पेश होती है और 14 रबीउल अव्वल को सुबह 8 साढ़े 8 बजे नातो मनाकिब की महफ़िल शुरू हो जाती है और 11 बजे कुल शरीफ होता है। सरकार की बारगाह में ज़ायरीन अक़ीदतमंदों का हुजूम होता है। दुनिया भर से ज़ायरीन जो है शिरकत करने के लिए हाज़िर होते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही अहम शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। आप जो ये शख्सियत देख रहे हैं ये एडवोकेट अफ़ज़ाल ख़ान सूरी साहब हैं, जो चेयरमैन हैं दरगाह मैनेजमेंट कमेटी दरगाह ख्वाजा कुतुब साहब के, और साथ में ही हमारे वाइस चेयरमैन हैं इस कमेटी के जनाब आतिफ़ यूसुफ साहब जो बिट्टी भाई के नाम से जाने जाते हैं, और उसी तरह से जनाब हिमाल अख्तर साहब ये भी वकील हैं, बहुत अहम शख्सियत हैं, ये भी मेंबर हैं इस दरगाह कमेटी के। जनाब हाफिज़ महफूज साहब जो सेक्रेटरी हैं दरगाह मैनेजमेंट कमेटी के, और उसी तरह से अज़ीम खान साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, ये भी मेंबर हैं दरगाह कमेटी के। इसके अलावा भी बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो हैं वो स्क्रीन पर नहीं हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है दरगाह मैनेजमेंट कमेटी में ज़रूर शामिल है। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हज़रत। फरमाइएगा, सरकार का उर्स हो रहा है, ये 814वां उर्स है सरकार का। हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम और कुछ ना कुछ इंतज़ामात एहतमामात जो है दरगाह मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से रहते हैं। उर्स का जो मकसद है या उर्स का जो संदेश है, आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? जो इतने सालों से आपने बताया 814वां उर्स हो रहा है, तो हज़रत जब यहाँ तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान में, उस वक्त कितने लोग यहाँ मतलब होंगे जो उनके अक़ीदे को मानने वाले होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाक़े में आपने इतना बड़ा जो नाम पैदा किया, इतना शोहरा आपका यहाँ हुआ, वो एक यही है कि क्योंकि आपका एक जो संदेश, आपका जो पैगाम था वो इंसानियत के नाम था, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुस्लिम्स के लिए, बल्कि क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ हमेशा से ही जो है वो गैर मुसलमानों की रही है, तो वो सभी माशाल्लाह यहाँ पर हमेशा हाज़िर रहते हैं। डेली हमारा जो भी यहाँ पर खाने का इंतज़ाम रहता है वो भी इस तरीके का होता है कि जिसमें सभी लोग उसमें शामिल हो सकें, सब उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और आज भी जो है वो उसी तरीके के हम यहाँ पर चीज़ें रखते हैं जिसमें पूरी जो हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब को फॉलो करते हों, वो सभी इसके अंदर शामिल होते हैं और उसी से ही जो चला आ रहा है ये। तो ये हिमाल अख्तर साहब भी तशरीफ़ फरमाएं। सर ज़रा बताइएगा, आज के दौर में मौजूदा जो सिनेरियो है पूरे हिंदुस्तान भर का, तसव्वुफ़ को आम करना, सूफिया के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हमेशा बुज़ुर्ग रहे हैं और दिल्ली शहर हमेशा उनकी सरपरस्ती से फ़ायदे उठाता रहा है। और देखिए, आज के माहौल में जब चारों तरफ इंतशाल फैल रहा हो, तो उस वक्त में सूफियान इकराम का जो मैसेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दरगाह और खानका ही ऐसी जगह है जहाँ बिना किसी मज़हब, बिना किसी उसके हर आदमी आ सकता है और आके अपनी खराज अक़ीदत पेश करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में सूफिया इकराम का जो मैसेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वो शेर जो है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इन लोगों का हमेशा एक ही मैसेज था, इंसानियत, और इंसानियत को फैलाने के लिए ही इन लोगों ने काम किया। और इसीलिए आज 814 साल के बावजूद भी लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं और उन्हें खराज अक़ीदत अपनी पेश करते हैं। तो यकीनन उन लोगों के अंदर कुछ ख़ास था। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। जो इन लोगों ने मैसेज दिया था, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया। ये जिस तरह से इमाम साहब ने बताया, इस्लाम दरअसल इंसानियत ही सिखाता है, मानवता का दीन है इस्लाम। इसी वजह से दुनिया भर में इस्लाम के फॉलोवर्स कितनी बड़ी तादाद में आप जानते हैं। आप देखिए कि सूफिया किराम का जो मिशन है वो वही है। आज पूरी दुनिया में हमारा भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनली हिंदुस्तान की जो पहचान है वो अनेकता में एकता। तो ये जो कंपोजिट कल्चर है,
یہ جو یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے، یہ جو انیکتا میں ایکتا ہے، اس کمپوزٹ کلچر کی اور اس سنسکرتی اور سبھیتا کی بنیاد رکھنے والے ہندوستان میں صوفیاء کرام بزرگان دین ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت اہم اور امپورٹنٹ میسیج ہے درگاہوں کا کہ آج بھی درگاہوں میں کبھی کسی سے مذہب، مسلک، عقیدہ، نظریہ، علاقہ اور زبان نہیں پوچھے جاتے، جو بھی آتا ہے دسترخوان پر اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے ہمارے چیئرمین صاحب نے بتایا کہ لنگر کا روزانہ انتظام یہاں رہتا ہے، اور جب لنگر میں لوگ بیٹھتے ہیں تو صرف بھوک دیکھی جاتی ہے، مذہب نہیں دیکھا جاتا، دسترخوان سب کے لیے لگایا جاتا ہے۔ یہی درگاہوں کا سب سے بڑا سندیش ہے۔ درگاہوں کے حوالے سے یہ بھی بات کہی جاتی ہے سر کہ خدمت خلق کا بہت اہم جذبہ جو ہے وہ درگاہوں سے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں پنجاب کی صورتحال وہ لوگوں کے سامنے ہے، مختلف تنظیمیں اور تحریکیں جو ہیں پنجاب کے پریشان حال لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ پنجاب جو ہے ایک بہت بڑے پیمانے پہ اناج جو ہے پورے ملک کو پہنچاتا ہے، اور اس وقت وہ کسان جو ہیں پریشان ہیں بیچارے۔ تو درگاہ کی طرف سے، درگاہ خواجہ قطب صاحب، درگاہ مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے کیا انتظامات ہیں سر؟ اس کے بارے میں ابھی ہمارے سیکریٹری صاحب نے جو ہے محفوظ محمد صاحب نے جو ہے پرپوزل رکھا ہے، اور اس کو ہم نے انفارمل میٹنگ میں ہی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ واقعی بہت بڑی اس وقت پرابلم ہے لوگوں کے ساتھ میں، ہر طریقے سے وہ پریشان ہیں۔ تو جو بھی کچھ میکسیمم ہو سکے گا، ابھی جو ہمارے فنڈس ہیں لمیٹڈ، اس میں سے ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں سے بھی، ہمارے جو بھی عقیدت مند ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان سے سب سے ہماری ایک اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اس میں فنڈ میں ہمارے یا کسی بھی ذریعے سے وہاں تک جو ہے کچھ پہنچائیں، جس سے کہ لوگوں کی کچھ مدد ہو سکے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آج کی ڈیٹ میں جو پنجاب میں حالات ہیں اس میں جتنے سے زیادہ ہم لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہی سچی خراج عقیدت ہوگی۔ تو ہم نے محفوظ صاحب نے جو پرپوزل رکھا ہے، پوری کمیٹی نے اس کو 1 منٹ میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اسی کی بیس کے اوپر جو میکسیمم ہو سکتا ہے ہم لوگ وہاں جا کے مدد کریں گے انشاءاللہ۔ یہی صوفیہ کا پیغام ہے، بندوں کی سیوا کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اور انشاءاللہ درگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے بھی پنجاب کے پریشان حال لوگوں کی طرف جو ہے مدد بھیجی جائے گی انشاءاللہ۔ جہاں جہاں بھی ہندوستان بھر کے مسلمان اپنے ان بھائیوں کے لیے تعاون کر رہے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اللہ پاک سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ بہت اہم شخصیات یہاں پر تشریف فرمائے، ہمارے ایڈوکیٹ جناب انتخاب صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، ایڈوکیٹ جناب طیب خان صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے۔ درگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں بطور خطیب و امام ہونے کی حیثیت سے میں تمام ہی دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، ہر سال 12، 13 اور 14 ربیع الاول کو سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا عرس ہوتا ہے۔ تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے، ہر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض بھی حاصل کریں، اور سرکار خواجہ قطب الدین کا جو میسیج، جو پیغام ہے خدمت خلق کا، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ عملی طور سے اپنانے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔